Ako pa yung kada ballpen. Ang pag-ballpen. Lapis na. Lapis pa ako. Kiraman ba naman tayo parang nandili lapis na yun? Hindi, ako. Let us pray. Then of the Father, Son, and of the Holy Spirit. Bow your head. Let us for the blessing of the Lord. O Diyos, aniya kami, nagaday, nagapasalamat kami mga kanunay sa tanan nga mga grasya na among nadawat sa matag adlaw. Labi na sa gasa sa kinabuhi nga imong gihatag nga rin kanamong karon. Kundiin kami ania naghalad sa among pagampo o sakripisyo kaniya. Langit no na mong amahan, bendisyon ang ilang mga ginikanan, igsoon nga nahigilin karon sa ilang panimalay. Giyahi sa kanunay sa matagadlaw. Ilikay sa mga sakit ug balatian sa matagadlaw sa ilang kinabuhi. O Dios, panalangin bendisyon kining tanan nga among mga kaigsuonan nga niya karon dinhi nga mutik og board exam. Lamdagi sila sa imong balaang Espiritu Santo aron sila makakuha sa passing score kalampusan tungod og alang sa ilang pangandoy sa kaugmaon sa ilang kinabuhi. Para sa ilang mga ginikanan, sila mga igsuon nga nagakinahanglan kanila. Bendisyon silang tanan, Mama Maria sa Lindogon. Ug atagi sila sa mga grasya nga ilang gipangayo diha kanimo. Labi na sa ilang mga ginikanan sa matagadlaw sa pagpaningkamot sa ilang pagtrabaho. Alam kanila nga nagtugna aron sila makalampos sa pag-eskwela. Liguna ang matag ginikanan nila, ilang pamilya aron sa kanunay diha sa ilang pagtabang sa matagusa. Sila makanunayon diha sa pagpangalagad kanimo. O Dios, kining tanan nga ilang gidala karon dinhi nga mga devosyonaryo. O kining tanan nga ilang galamiton sa pagkuha nila sa board examination. Timuha kini nga sagrado, balaan diha sa mong gahom ug grasya. O tudloi kami kanunay sa paggamit niini. Aron makatabang kini alang sa kinasingkasing ug malikdong nga pagampo. Nga kining devosyonaryo, maghatag kanilang tanan og bendisyon sa lang pagpuyo sa lang panimalay diha sa kalinaw, sa gugma, panaghiusa sa ilang pamilya. Kining tanan among gipasalamatan, gipangayo sa imong anak. Uban sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kangkuran. Amen. All together, our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who trespass against us. And we bring us to the test, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, The Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, now and ever shall be. Ug ang panalangin sa Ginoong Dios nga makagagawon sa tanan, magauban kaninyo kanunay uban sa pagpangama ng Mama Maria sa Lindogon. In the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you.